दारुल उलूम रियाजुल जन्नत कलगछिया में शिक्षा की गति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यहाँ हाफिज के साथ उर्दू और अंग्रेजी बोलना और गणित पढ़ाया जाता है। यहाँ रहने और खाने की सुविधा बहुत अच्छी है। आज भी 2 छात्रों ने नूरानी कायदा पूरा किया है और कुरान को अपनाया है। इस कार्यक्रम के मुहतमिम हाफिज कारी मौलाना अबू तालिब साहब हैं और नाजिम हाफिज कारी मौलाना इमदादुल इस्लाम साहब हैं। इस कार्यक्रम में छात्रों को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। आप भी अपने बच्चे को इस कार्यक्रम में भेज सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। দারুল উলুম রিয়াজুল জান্নাহ কলগাছিয়াতে পড়াশোনার গতি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখানে হাফিজির সঙ্গে উর্দু এবং ইংলিশ টকিং এবং গণিত শেখানো হয়। এখানে পড়াশোনা থাকার ব্যবস্থা, খাওয়া দাওয়া অনেক ভালো। আজকেও 2 জন ছাত্র নুরানি কায়দা শেষ করে কোরআন হাতে নিয়েছে। এই অনুষ্ঠানের মুহতামিম হিসেবে আছেন হাফিজ কারি মৌলানা আবু তালিব সাহেব এবং নাজিমে তালিমাত হিসেবে আছেন হাফিজ কারি মৌলানা ইমদাদুল ইসলাম সাহেব। এই অনুষ্ঠানে ছাত্রদেরকে অনেক ভালোভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। আপনাদের সন্তানকেও এই অনুষ্ঠানে দিতে পারেন। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। In Darul Uloom Riazul Jana Kalgachia, the pace of education is increasing day by day. Here Urdu and English speaking and mathematics are taught with Hafiz. The accommodation and food facilities here are very good. Today also 2 students have completed Nurani Qaida and taken up the Quran. The mutaman of this program is Hafiz Qari Maulana Abu Talib Sahib and the Nazim is Hafiz Qari Maulana Imdadul Islam Sahib. In this program, students are taught very well. You can also send your child to this program. You can contact the number given on the screen. दारुल उलूम रियाजुल जन्नत कलगछिया में शिक्षा की गति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यहाँ हाफिज के साथ उर्दू और अंग्रेजी बोलना और गणित पढ़ाया जाता है। यहाँ रहने और खाने की सुविधा बहुत अच्छी है। आज भी 2 छात्रों ने नूरानी कायदा पूरा किया है और कुरान को अपनाया है। इस कार्यक्रम के मुहतमिम हाफिज कारी मौलाना अबू तालिब साहब हैं और नाजिम हाफिज कारी मौलाना इमदादुल इस्लाम साहब हैं। इस कार्यक्रम में छात्रों को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। आप भी अपने बच्चे को इस कार्यक्रम में भेज सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। দারুল উলুম রিয়াজুল জান্নাহ কলগাছিয়াতে পড়াশোনার গতি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখানে হাফিজির সঙ্গে উর্দু এবং ইংলিশ টকিং এবং গণিত শেখানো হয়। এখানে পড়াশোনা থাকার ব্যবস্থা, খাওয়া দাওয়া অনেক ভালো। আজকেও 2 জন ছাত্র নুরানি কায়দা শেষ করে কোরআন হাতে নিয়েছে। এই অনুষ্ঠানের মুহতামিম হিসেবে আছেন হাফিজ কারি মৌলানা আবু তালিব সাহেব এবং নাজিমে তালিমাত হিসেবে আছেন হাফিজ কারি মৌলানা ইমদাদুল ইসলাম সাহেব। এই অনুষ্ঠানে ছাত্রদেরকে অনেক ভালোভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। আপনাদের সন্তানকেও এই অনুষ্ঠানে দিতে পারেন। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। In Darul Uloom Riazul Jana Kalgachia, the pace of education is increasing day by day. Here Urdu and English speaking and mathematics दारुल उलूम रियाजुल जन्नत कलगछिया में शिक्षा की गति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यहाँ हाफिज के साथ उर्दू और अंग्रेजी बोलना और गणित पढ़ाया जाता है। यहाँ रहने और खाने की सुविधा बहुत अच्छी है। आज भी 2 छात्रों ने नूरानी कायदा पूरा किया है और कुरान को अपनाया है। इस कार्यक्रम के मुहतमिम हाफिज कारी मौलाना अबू तालिब साहब हैं
और नाजिम हाफिज कारी मौलाना इमदादुल इस्लाम साहब हैं। इस कार्यक्रम में छात्रों को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। आप भी अपने बच्चे को इस कार्यक्रम में भेज सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। দারুল উলুম রিয়াজুল জান্নাহ কলগাছিয়াতে পড়াশোনার গতি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখানে হাফিজির সঙ্গে উর্দু এবং ইংলিশ টকিং এবং গণিত শেখানো হয়। এখানে পড়াশোনা থাকার ব্যবস্থা, খাওয়া দাওয়া অনেক ভালো। আজকেও দুজন ছাত্র নুরানি কায়দা শেষ করে কোরআন হাতে নিয়েছে। এই অনুষ্ঠানের মুহতামিম হিসেবে আছেন হাফিজ কারি মৌলানা আবু তালিব সাহেব এবং নাজিমে তালিমাত হিসেবে আছেন হাফিজ কারি মৌলানা ইমদাদুল ইসলাম সাহেব। এই অনুষ্ঠানে ছাত্রদেরকে অনেক ভালোভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। আপনাদের সন্তানকেও এই অনুষ্ঠানে দিতে পারেন। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। In Darul Uloom Raizul Jana Kalgachia, the pace of education is increasing day by day. Here Urdu and English speaking and mathematics are taught with Hafiz. The accommodation and food facilities here are very good. Today also 2 students have completed Nurani Qaida and taken up the Quran. The mutaman of this program is Hafiz Qari Maulana Abu Talib Sahib and the Nazim is Hafiz Qari Maulana Imdadul Islam Sahib. سورة الفاتحة سورة الفاتحة مكية مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين গাছিয়াতে পড়াশোনার গতি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখানে হাফিজের সঙ্গে উর্দু এবং ইংলিশ টকিং এবং গণিত শেখানো হয়। এখানে পড়াশোনা থাকার ব্যবস্থা, খাওয়া দাওয়া অনেক ভালো। আজকেও দুজন ছাত্র নুরানি কায়দা শেষ করে কোরআন হাতে নিয়েছে। এই অনুষ্ঠানের মুহতামিম হিসেবে আছেন হাফিজ কারি মৌলানা আবু তালিব সাহেব এবং নাজিমে তালিমাত হিসেবে আছেন হাফিজ কারি মৌলানা ইমদাদুল ইসলাম সাহেব। এই অনুষ্ঠানে ছাত্রদেরকে অনেক ভালোভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। আপনাদের সন্তানকেও এই অনুষ্ঠানে দিতে পারেন। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। In Darul Uloom Raizul Jana Kalgachia, the pace of education is increasing day by day. Here Urdu and English speaking and mathematics are taught with Hafiz. The accommodation and food facilities here are very good. Today also 2 students have completed Nurani Qaida and taken up the Quran.